Evo, nalazimo se direktno na suncu. Ovaj levo je Samsung A57, ovo je Honor 600 Lite. Evo, pogledajte kako se vidi, znači bukvalno izašao sam napolje u dvorište, pogledajte senzori i pogledajte kako se Honor 600 mnogo bolje vidi nego A57. A57 je samo ono standardno vidljivo na suncu, ali ovaj Honor 600 Lite briljira, pogledajte. Znači nema laži, nema prevare, stvarno je top vidljiv na suncu, 2000 nita HBM, što se kaže maksimalna vidljivost na suncu. Znači, veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i vidjeli ste kako se ovaj telefon vidi na suncu, namjerno sam ga držao na suncu, evo još je topao da se zagreje. Da ne kaže posle neko, kad se zagreje telefon onda kalkuliše sa nivoom osvjetljenja. Vidjeli ste kako se ovaj telefon vidi na suncu. Evo ispred nas je Honor 600 Lite, izašao pre samo mjesec dana. 180 grama je težak, 7,34 mm je tanak ili debel ovaj telefon. Prima dve SIM kartice i podržava eSIM, IP sertifikat mu je 66. Kao što vidite, aluminijumsko mu je frame, što je fantastično za ovaj cenovni razred. Sa njegove desne strane imate ove tastere za paljenje, gašenje, pojačavanje i smanjivanje, imate ovaj AI taster, kasnije ću da vam pokažem. Njega ima matirana staklena leđa, zaštita je aluminosilikat staklo. Pretpostavljam da je i napred i pozadi. Napred ima zalepljenu fabričku foliju, što pozdravljam. Doduše, mamac je zotajska prstiju, ali ok. 6,6 inča je ovaj AMOLED ekran, 120 Hz osvježavanja, 3840 Hz je PWM zaštita za oči. Vidjeli ste kako se vidi fantastično na suncu, evo da vam pokažem i tu biometriju. Znači, optički čitač otiska prsta radi fantastično. Evo, sada ću odmah da vam pokažem i A57 kako radi na A57. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Evo još jednom da vam pokažem. Znači ovo nije nikakav hit za Samsung, nego evo kad već pokazujemo da imam s čime da uporedim. Pogledajte ovo. Znači ovdje morate da pritisnete kao da je pravi neki taster, što je sramota za Samsung, ali dobro, to ostavljamo za recenziju Samsunga. Vidjeli ste biometrija kako radi, ajmo da vidimo Face Unlock. Nije najbrže, ali kada poredimo sa Samsungovom, ovo kao da je i pravi flagship uređaj. 1200x2600 je rezolucija, 19:9 je odnos stranica, otprilike 434 ppi, 6,6 inča, onako super leži u ruci, baš onako imam premium osjećaj kao ljudi da držim iPhone. E sad, zameram mu, nema always on display, znači pogledajte, 3 sekunde drži upaljen i to je to. A ovdje pokazuju kako možete da stavljate always on display, sve i svašta možete da stavljate, da menjate i još možete da izaberete, još da se ulogujete, da skidate raznih ovih, ali čemu kad je to samo 3 sekunde, tako da always on nema, ovo je čista prevara. Ovaj telefon je došao sa Androidom 16, što pozdravljamo. Mnogi Redmi Note telefoni dolaze sa zastarelim Androidom. Obećali su 6 Android nadogradnji, Magic OS 10 je u njemu, pokreće ga Dimensity 7100 Elite, izrađen u 6 nanometara. Ovaj telefon konkretno ima 8 GB rama i 256 GB one UFS 3.1 memorije. To je jako skroman procesor, evo pogledajte rezultate Antutu benchmark testa, 776.000, 3,5 stepeni je temperatura išla gore, baterija 6% dole. Evo pogledajte rezultate Geekbench 6. I evo radio sam ovaj Wildlife ekstremni stresni test od 20 krugova ili petlji. To su skromni rezultati, ali stabilnost 99,6. Ljudi, on se samo umlačio, znači fantastično. Ovaj procesor radi za manje zahtevne korisnike. Ovaj telefon ima stereo zvuk. Evo pogledajte tu autorotaciju kako radi. Onako. Ajmo da pustimo, da čujemo kako se čuje. Evo, pojačano da rastu. Gore imamo slušalicu poziva. Zvuk ništa posebno, ok se čuje. Podržava Bluetooth 6.0, USB Type-C 2.0 je OTG, proximity senzor mu super radi, mada nije pravi fizički, nego je ultrasonični proximity senzor. Ima ovaj AI taster sa strane, kao nešto slično na OnePlus telefonima, i sada ću vam pokažem otprilike šta možete. Na primjer ovdje po defaultu, kada kliknete jednom pokrećete kameru, možete eto
na kameri da radite ovaj neki zoom. Možete, ako duže zadržite, na primjer, da pokrenete AI. Inače, Gemini radi, možete da pozivate odavde pritiskom na ovu crticu dole ili da pozovete ovako iz nekog od uglova. To radi super na ovom telefonu. Evo, podešavanje tog tastera sa strane, znači možete kao na nekim telefonima koje sam već pokazivao, samo ih to drugačije zovu, možete namestiti da pokrenete kameru, tako neke stvari, možete baterijsku lampu, možete to da ugasite. Po meni, ja da koristim ovaj telefon, ja bi to ugasio. Zašto? Zato što često kada dižem ovaj telefon, ja slučajno kliknem ovaj taster na nezgodnom je mjestu. Možda je bez veze što su ga stavili tu, možda ne bi bilo loše da su ga stavili ovde kao na primjer na OnePlus telefonima. Kod ovog telefona imamo ovaj pametni sidebar sa strane, dupli tapovi za paljenje i gašenje, spuštanje sa pola ekrana, imamo dualne aplikacije. Za ovih par dana druženja s ovim telefonom, ja stvarno mu nisam našao neke mane, on lepo, fluidno radi za manje zahtevne korisnike, ovaj telefon stvarno top. Ima velike male foldere, litijum polimerska baterija 6520 mAh, podržava 45W žično punjenje i 6W reverzibilno žično punjenje, opušteno dan može da izdrži ova baterija normalnim korisnicima, manje zahtjevnima i dan i po do dva, zašto da ne. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. 108 megapiksela je glavna kamera koja snima samo 1080p u 30 fps, ne podržava nikakvu stabilizaciju. 5 megapiksela je ultra široka kamera i evo pogledajte ovo nije treća kamera, ovdje se nalazi blic. Blic se nalazi ovdje, blic dioda, a ovo belo je bez veze. Znači malo mi je glupo što su stavili ovaj beli prsten, a ne svetli ovako ceo ovaj prsten, nego svetli samo ovo ovdje dioda, a mogu vam kažem mnogo je jak blic i baterijska lampa. Selfie kamera je 16 megapiksela koja snima video u 1080p isto u 30 fps. Evo pogledajte aplikaciju kamere. Znači ono standardno, Honorova, nema tu ništa novo. Ima ono prebacivanje sa senzora na senzor, ali to se nalazi ovdje u multivideu, ali može snima samo 720p u 30 fps, tako da to nešto nisam ni koristio, ali moram da napomenem da ima to, ali ga nisu stavili vamo u opcijama videa, nego morate da odaberete multivideo i da se poigrate sa tim nekim stvarima. U nastavku videa pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise kod mene na testu, pa ćemo damo neki sud i o ovom modelu telefona. Snima Honor 600 Lite Full HD 30 fps. To je maksimum koji on može da nam pruži. Evo 2 puta zoom. Ajde imamo, može još da zoomira. 10 puta zoom. Pa ponovo glavna kamera. Evo ja poprilično brzo hodam. Kao što vidite, nema laži, nema prevare. Pa vi mi napišite u komentarima kako vam deluju ove kamere. Honor 600 Lite Full HD 30 fps i njegovom selfie kamerom. Evo pogledajte oblačno nebo. Vidite kako on to radi. Pa vi mi napišite kako vam se čini selfie kamera. Nema laži, nema prevare. Ja pravo vam kažem, ne očekujem ništa od nje, ali ok, testiramo ga kao i svaki drugi telefon. Video snima Honor 600 Lite njegovom glavnom kamerom Full HD 30 fps. Kao što vidite, noć teški uslovi, još neka kišica rominja. Ajde vidite kako on to radi.
Ne očekujemo nikakve, bog zna kakve rezultate, ali dobro. Evo da vidite, pravo noć. Evo malo pročitamo. 2 puta zoom. Ajde imamo koliko puta može, 10 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Evo ljudi, to vam je to. Nema mogućnosti ultra široke, nema ništa drugo. To vam je to. Isto snima Honor 600 Lite, Full HD 30 fps, kao što vidite, noći teški uslovi. Evo da vidite kako to izgleda. Nema laži, nema prevare. Testiramo ga u realnim uslovima kao i svaki drugi telefon. Kišica raminja. Vi mi napišite kako vam odgovara ovo. Vidimo se, to vam je to. Evo da vam pokažem, postoji ovdje ona opcija prebacivanja senzora na senzor. Ta opcija se nalazi u multi videu, ali ovo može snimati samo 720p u 30 fps. Tako da eto, možete se igrati s ovim modelom za ove pare, pa i nije loše, pravo vam kažem. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da dozvolim, to su jako skromne kamere. Kome nisu bitne te kamere, eto, vidjeli ste sami, znači kamere su jedva upotrebljive što se tiče ono za fotografisanje u lepim uslovima, to je skroz u redu, da slikate neke oglase, da pravite neke fotke u dnevnim lepim uslovima, noću su beskorisne i video snimanje je totalno beskorisno, zato što ne posjeduje nikakvu optičku stabilizaciju. Dobre strane ovog telefona za mene, to je taj izgled, izrada telefona, super, podrška fantastična, 6 godina su rekli podrške, šta ćete više, cena i zvanična cena je fantastična ovog telefona, on košta ispod 300 evra i u zvaničnim radnjama ovdje u Srbiji, a na oglasima je već oko 200 evra, tako da je cena top. Ekran i baterija fantastični na ovom telefonu, loš, šta da mu kažem, za nekih 190 evra koliko sam ja platio ovaj telefon. Kamere su loše i ja mu zameram nemanje always on displeja. Ljudi, ovo je za mene best buy, niže srednje klase, kome nisu kamere prioritet, odličan telefon. Da ne dajemo više, ako se nekom svidio ovaj video, neka lupi like, neka komentariše nešto, nek podeli ovaj video. Vidimo se u sljedećoj recenziji Samsunga A57, do tada budite mi pozdravljeni, puno pozdrava Carpija, ljubi vas brat.